qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Seolah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Sehingga di subuh ini kita masih bisa melanjutkan tadarus kita. Insyaallah di surah Al-Ankabut ayat 31. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. InsyaAllah kita adalah umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca umul kitab suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya, silakan Wi. Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'at rusuluna Ibrahima bil busra qalu Banyak pendek. Ulangi dari tuh ya. Ibrahimnya emaknya itu dia pendek. Ibrahim bil busra. Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Qala inna fiha luta. Qala inna fiha luta. Qala inna fiha luta. Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Lanunajjiyannahu wa ahlahu illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Nanya tadi jangan di naj gitu. Lanunajjiyannahu lanunajjiyannahu wa ahlahu illam ra'atahu kanaz minal ghabirin. illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Illam ra'atahu kanat minal Ra'atahu gitu, bukan ra'atahu. Tanya pendek, ra'atahu. ra'atahu gitu ya Dari Ustazah. illam. Illam ra'atahu.
Illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Minal ghabirin. Minal ghabirin. Ya, jangan dipanjangin nanya minal atau mi gitu, nggak, langsung aja minal pendek semua. Minal ghabirin. Diulang Ustazah. Lanjut boleh. Walamma Walamma gunakan lagi. Mimnya. Walamma anja Tahan, ifanya aja. Walamma anja'at rusuluna lutong si abihim wa Sinya panjang. dhaqa bihim. Panjang tuh sinya. Baik Ustazah. Walamma anja'at rusul Jaat. Walamma anja'at rusuluna lutong si abihim Lama. Dan wadok. lutong itu tahan. Ikhfa itu ada gunnahnya ya, tahan ya. Dan dari Lutong. rusuluna lutong si abihim. Diulang dari dari Boleh. lutong aja Ustazah. Apa rusuluna? Dari rusuluna boleh. Rusuluna Rusuluna enggak rusuluna. rusuluna 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 lutong si abihim wa dhaqa bihim dar'aw wa qalu la takhaf. enggak wadoko bihim enggak. Wadoko satu kata, bihim satu kata. Wa Wadoko dhaqa bihim wadoko bihim wadoko bihim wa dhaqa di wa dhaqa wadoko. bihim wa dhaqa bihim dar'aw wa qalu la Anu zar'au wa qalu wa dhaqa bihim dar'aw wa qalu la takhaf wa la tahzan. pendek. Wala tahzan. Wa la tahzan. Inna munajjuka wa ahlaka illam ra'ataka kanat Izhar. Izhar mim sukun ketemu roknya. Illam ra'ataka kanat. Inna munajjuka wa ahlaka illam ra'ataka kanat minal ghabirin. Minal ghabirin. Jangan juga loncat. Minal ghabirin. Enggak sempurna. Minal gha. Jadi ulang dari illam ra'ataka kanat. Dari situ. Illam ra'ataka kanat minal ghabirin. Jadi perhatikan di kata minal ya. Nanti kalau step ketemu lagi jadi jangan minal tapi minal ghabirin. Minal ghabirin. Pendek ya. Minal ghabirin. Gitu Kita Ustazah. lagi. Diulang Ustazah. Lanjut. Inna munziluna ala Ikhfa-nya lagi. Inna munziluna Kurangin, ala nabarnya hilangin. Nabarnya jangan inna munziluna ala
Inna munziluna ala ahli hadihil qaryah. Hadhil qaryah. Hadihil qaryah. Masih jangan hadhil enggak. Hadhil qaryah. Hadihil qaryati rajzam minas. Ya-nya pendek, walaupun diwasal ya terpendek. Hadhil qaryati rijzam. Hadihil qaryati rijzam minas. Bukan rize. Rijzam. Rijzam. Hadihil qaryati rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Minas sama ya. Minas sama bima kanu yafsukun. Minas sama'i bima kanu yafsukun. Qaf bukan kaf, bukan yafsukun, tapi yafsukun. Minas sama'i bima kanu yafsukun. Yafsukun bukan yaf enggak, yafsukun. Yafsukun. Cukup sampai situ ya. Baik, Ustaz. Perhatikan konsistensi gunnah-gunnahnya ya. Baik, Gunnah-gunnahnya. Nah, kemudian kurangin ayunan naber-nabernya itu ya. Di Baik. yang harokat-harokat pendek. Kalau dia memang bukan naber ya. Baik, Ustazah. Jazakillahu khairan. Selalu sehat, Ustazah. Amin. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Mohon bimbingan dan koreksinya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaito. Masih kurang sih. Saynya dilembutin, yang tebel toknya bukan syai, saya bukan syainya, syaitonir rajim, niro. Tebal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan saja. Ya, baca. Walaqad tarakna minha ayatam bayyinatan liqaumin ya'qilun. Ya, enggak ya. Ya'qilun. Bayyinatal itu ya, ya tasdidnya nabar. Tapi jangan ditebalkan mbaknya. Walaqad tarakna minha. Walaqad tarakna minha ayatam bayyinatan. Bukan ayatam. Ayatam di situnya. bayyinah. Ayatam bayyinatan liqaumin ya'qilun. Qaumin ya'qilun. Benar saja. Ya. Wa ila madyana akhahum Syu'aibam. Wa ila madyana akhahum Wa ila madyana akhahum
Syu'aiban faqala ya qaumi Faqala ya qaum. faqala ya qaumi a'budullaha warrajul yaumal akhir Warjul. Langsung. Warjul. warjul dari mana sudah langsung aja warjul yaumal akhirah Hmm? Enggak. war Akhir kalau berhenti di situ. akhir ya warjul yaumal akhir warjul yaumal akhir wala ta'shaw fil ardi mufsidin ولا تعثوا في ta'shaw الأرض مفسدين في wala الأرض ya fil مفسدين wala ya'shaw fil ardi mufsidin mufsidin Jadi jangan mufsidin. oh nggak Sinya boleh jangan ayun. Sinya kan pendek. mufsidin Mufsidin. Turun. wala ta'saw fil ardi mufsidin Ya. fakazzabuhu Ulangi. fa'aqah Bukan fakaz. Fakaz. Coba lihat hurufnya. fakazzabu ya Fakadzabuhu. fakazzabu Fakadzabuhu. fakazzabuhu Bukan zabu. fa'akhazat Bukan zabu. hamzah Bukan zabu. Tapi zabu. Ujung fakaz lidahnya keluarin sedikit. fakaz Fakadzabu. fakazzabuhu fa'akhazat rajafatu fa'asbahu Patunya fi jangan patu. darihim Patu. Fa. Tunya pendek. Fa'akhadathumur rajafatu fa'asbahu. fakazzabuhu fa'akhadathumur rajafatu Roja, enggak roja. Roja biasa aja. Roja rajafatu fatu fa asbahu. fa'akhadathumur rajafatu fa'asbahu fi darihim jasimin Fi darihim jathimin. fi darihim jasimin Coba rihim ya. Darihim. Darihim. Bukan. darihim Ya, fi jadi bukan da darihim. Rihim. oh Enggak rihim. Itu aja. fi darihim jasimin gitu Zah. Ya. Wa'adaw wa samuda wa qad tabayyana lakum Pendek danya. min namza Danya pendek. Danya pendek. wa'adaw wa samuda wa qad Wakot. tabayyana lakum min Ya-nya dinabar baru ya tasdid itu ya. Waqad tabayyana lakum. wa qad tabayyana lakum min masakihim Kinihim. kinihim ya Mim masakinihim. mim masakinihim Belum coba dari tabayyana itu. Aduh, Qad tabayyana lakum. wa qad tabayyana lakum mim masakinihim sudah Ya. wa zayyana Wa zayyana lahumush. Nah, nabar itu ya-nya tasdidnya. wa zayyana lahumus syaitonu a'maluhum fasaddahum A'malahum.
Wa zayyana lahumus syaitonu a'malahum fasaddahum anis sabil. Fasaddahum anis sabil. Fasaddahum anis sabil. Dahumnya jangan dahum. Dahum. Oh. Fasaddahum anis sabil. Fasaddahum. Ulangi. Fasad. Jangan fasaddahum. Oh. Danya jangan naik, Umi. Dal tasdid dua-duanya sama. Fasaddahum gitu aja. Fasaddahum. Fasaddahum. Ya. Dal. Fasaddahum Bukan fasad, bukan anis. fasad. Dal. Fasaddahum. Fasaddahum. Dal. Fasaddahum. Ini masih ketak itu. Fasad, masih fasad, jangan fasad ya, fasad. Fasad. Dal. Fasaddahum anis sabili wa kanu mustabsirin. Wa kanu mustabsirin. Wa kanu mustabsirin. Sirin. Wa kanu mustabsirin. Wa kanu mustabsirin. Wa kanu mustabsirin. Sirin, rin, jangan sirin, rin, Oh. rin. Biasa aja, tipis rin, rin. Wa kanu mustabsirin. Gitu dah. Ya, kan dia tipis rinya. Ya, sampai situ, Mi. Jazakallahu khairan koreksinya Ustazah. Ya, tadi perhatiin ya, yang masukan-masukannya tadi ya. Harokatnya yang jelas, jangan tertukar, jangan keliru. Terus yang harusnya dinabarkan, memang dinabarkan. Tapi yang tidak harus dinabarkan, jangan dinabarkan ya. Nah, jadi ditempatkan nabernya pada tempatnya ya. Nah, Ustazah, jazakallahu khairan Ustazah. Jazakallahu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzunya tamadzal. Himinasnya himinas. Ya. A'udzu dzal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaruna wa fir'auna wa haman. Wahaman. Ada nun. Oh, nanya. Wa qaruna wa qaruna wa fir'auna wa haman. Wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ard. Fastakbaru. Wa laqad ja'ahum walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru ya. Bukan pas. Bukan pas, Umi. Fa. Fas. Fa-nya kayak nih. Fas. Fastakbaru. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru. Masih pas itu. Masih P. Bukan PF. Nah,
Ulang dari situ aja tuh. Bil bayyinati fastakbaru. Bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Wa ma kanu sabiqin. Nunya juga panjang, mad juga. Wa ma kanu sabiqin. Sabiqin. Jangan kepanjangan sanya. Ya. Qafnya jangan di qain, qain, tin, tin gitu aja. Jangan di Qin, qain. qin, qin. Wa ma kanu sabiqin. Nunya mad kanu. Wa ma kanu sabiqin. Ulang. Ya, coba lanjut. Fak fakulla Jangan fakullan ditahan. fa Fakullan, fakullan. fakullan fakullan akhadna Enggak, enggak lan akhad. Fakullan akhadna. Selesaikan dulu. akhadna oh ya di itu ya. Fakullan Jangan akhadna ditahan lamnya. Lamnya jangan ditahan. fakullan Hmm, betul. ya. Fak fakullan akhadna bidam Akhad, zal, bukan akhad. akhad Akhadna, zal. akhad akhad ya. Akhadna. Fakullan akhadna bidambihi Bidzambihi, bidzambihi. fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi Hasiba. hasiban ya. Alaihi hasiba. Alaihi hasiban wa Ba, min bukan ban, ba. wa Hasiba. alaihi hasiba wa minhum Wa man minhum, jangan wa minhum. wa min wa minhum man akhodat wa minhum wa min Tahan. wa minhum man akhodat husyayh syaiha Soyhah. syaiha Soyhah. wa minhum man akhodat husyaiha Hmm. wa minhum man wa minhum man khasafna bihil wa minhum man khasafna bihil ardo wa minhum man aghraq Wa aghraqna ya minhum man aghraqna. wa minhum man aghraqna aghraq Raqna. Qafnya qalqalah. man wa minhum man aghraqna Enggak aghraq. Lagi. aghraq Man aghraqna. Oh, ini oh jangan ya ya dikolkolahkan. wa minhum man aghraqna Roko, bukan roke. Rokona. Wa minhum. wa min wa minhum min aghraqna Man. Bukan min. Man. man Wa wa minhum min man. wa minhum man aghraqna Aghraqna. aghraqna Ya. wa ma kanu Allahu liyadh wa ma kana Allahu limahum
Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Hmm. Ulangi Masa walakin, coba dari walakin. walakin walakin oh Walakin wala kanu. walakin kanu anfusahum yadzlimun. Ya. Masalul masalul ladzina Ladzina. masalul ladzina tokhadu Enggak. Ladzinya panjang. masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut. Hmm. Biasa aja. Kamatsalil ankabut. Kamasalil ankabut. Ittakhadat baitan Hitam. ittakhadat takhadat ya ittakhadat baitan betul ya Kalau Ustazah? berhenti di situ baita. Tapi kalau mau Mau langsung dilanjut ketemunya dengan waw, baita tanwin ketemu dengan waw apa? baitan wa inna ya. Enggak. Baitau. Oh, Tanwin ketemu dengan waw. oh ya, Pak tahu ya. Kalau mau Berarti dari diwaksal. kamas Kenapa dia di situ tidak ada tanda tasdidnya? Karena kan di situ ada tanda wakaf kaflam, lebih baik berhenti. Jadi kalau misalnya mau berhenti juga nggak apa-apa. Baita, nah wawnya itu di awal. Wa inna. nah, diulang dari oh masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadat bainan wa inna auha Hana. wa inna hau wa inna auhanal buyuti Ulangi. wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut Jangan ya. angkabut. Jangan ditinggiin kafnya. Oh, Labaitul ankabut. wa inna wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Kenapa nggak boleh Lau bacanya kayak gitu? Kalau Mi bacanya tadi kayak macam angkabut, itu kalau dalam bahasa Indonesia itu bahasa pertanyaan. Sementara itu bukan oh pertanyaan, tapi pernyataan gitu ya. oh ya, naam naam. Lau kanu ya'lamun. Ya, sampai situ ya. Ya, Lau kanu ya'lamun. lau kanu ya'lamun. Ya. Nah, terima kasih saja atas koreksinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Ulangi, Mi. Ulangi. Ulang Ustazah ya. Di tadi ya'lamu satu kata ma-nya boleh naiknya di ma-nya, enggak di mu ma. Innallaha ya'lamu ma. Ustazah.
Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Lanjut Ustazah. Ya. Wahuwal azizul hakim. Watilkal amsalu nadribuha linnas. Wa ma ya'qiluha illal alimun. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika la ayatan lil mu'minin. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa iqimis shalah. Wa aqimis shalah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis Boleh dari minal Ustazah ya? Ya, boleh minal kitabi. Minal kitabi wa aqimis shalah. Shalah. Astagfirullahaladzim. Minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kar. Kafnya enggak tebel. Yang tebel roknya. Bukan kor. Kor. Jadi jangan kor. Tapi kar. Kar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wal munkar. Itu Ustazah. Ya. Wala zikrullahi Walazik. Bukan zik. Zik. Zal. akbar. Wala zikrullahi akbar. Akbar. Bar. Banyak jangan tebal. Jangan bar. 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 Langsung. Hah? Ya, ikutan tebal jadinya ya banyak ya. Iya. Jadi dia dinaikkan karena dinaikkan baknya itu nambah panjangan sedikit walaupun seperempat, misalnya bar, langsung aja bar. Yang ditebelin kan noroknya, baknya juga pendek, nggak panjang, baknya tipis tetap. Baik, Ustazah. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lam. Wallah bukan wallah. Wallahu. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tanya juga tuh ya, tanya jangan tebal. Ikutan gimana jadi Ustazah ya? Sempurnakan dulu ismul harokahnya. Tas. Nah, jadi jangan langsung tos. Itu enggak sempurna, tidak sempurna tanya juga aja. Ta fathah, ta, baru tambah sodnya. Tas. Ma tasnaun. Jadi jangan bawa tos, jadi udah tos. Ta dibuka dulu. Tas, baru dia masuk sod. Ta dulu baru sod. Tas. Nah, sempurnakan tanya dulu. Nah, itu kalau kenapa dia ngikut tebal, nggak ngebuka, kurang ngebuka fathahnya itu nggak ta gitu, nggak terus tos. Coba perhatikan, bedakan mulutnya. Tas,
taknya tipis dengan langsung tos. Nah, ada kebuka mulutnya untuk menyempurnakan ismamul harakah fathahnya? Nggak ada kan? Ada tebal tanya itu. Tas, tas, tas. Jangan dibuka tanya tas. Ta. Ta. Matas. Matas. Matas naun. Nah, jangan keputus. Matasnaun. Matas. Tas naun. Naun, naun, matasnaun. Dia dialirkan ya, namanya rogoh itu soalnya kan ada asofir ya, ada desisan, ada. Kemudian ada rogohnya. Jadi tetap dialirkan, cuma rogohnya juga tidak boleh berlebihan. Kalau dia berlebihan, kesannya nanti dia keputus tuh dari fad ke nunnya. Ya. Terus kalau dia tidak dirogoh kan juga sama keputus juga. Jadi dia tengah-tengahnya itu rogohnya. Tidak berlebihan juga, tapi jangan tidak ditunaikan. Matasnaun, matasnaun. Matas naun. Nah, ya. Jadi kalau misalnya ketemu dengan huruf yang tebal, nah huruf yang sebelumnya itu supaya dia nggak ngikut tebal, sempurnakan dulu. Ya. Jadi jangan nas kayak nas, tos, ya kan nunnya ngikut tebal, taknya ngikut tebal, ya kan. Nah, sama wa aqimis mis. Nah, jadi sempurnakan dulu ismamul harakah yang huruf yang tipisnya itu. A, I, na, nas, bukan nos itu kan langsung enggak sama jadinya no, bukan na. Nah, sempurnakan na, ta-nya juga bukan tos, tapi ta, sempurnakan dulu, ya kan. Kalau di kasroh juga mi sempurnakan dulu mi, baru tambah mis. Jadi jangan mis. Nah, itu kan jadi imalah gitu, harokatnya itu jadi imalah, jadi miring, tidak tertunaikan a i u-nya itu ya. Nah, itu diperhatikan jadi supaya huruf yang tipis itu tidak ke bawah tebal ketika dia bertemu huruf yang tebal ya. Baik, Ustazah. Nah, itu syukran. Jazakillah khair, Ustazah. Jazakillah khair. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Siapa lagi berikutnya? Berikutnya siapa? Umi Turijah. Bukan Umi Robia. Tadi Ya, Mbak ya. Tiga. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mi. 46 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan rojim. Rojim, jim. Bukan jim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tujadilu ahlal kitab. Ya, ulangi. Wala dibuka lagi mulutnya. Wala tujadilu. Ya, ismamul harokahnya a i u-nya. Jangan ditahan. Wala tujadilu ahlal kitab. Wala, la, bukan wala, jangan dari hidung. Wala tujadilu. Wala tujadilu ahlal kitab. Nggak boleh berhenti di situ. Ada setelahnya ada kata illa, nggak boleh berhenti di situ. Sambungi lagi ahlal kitabi illa, minimal kalaupun memang nafasnya pas di situ masukkan illanya. Nggak boleh ditinggalin. Ya. Wala tujadilu ahlal kitabi illa
ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Illa billati hiya ahsan. Illa billati hiya ahsan. Nah, itu juga perhatikan habis kata ahsan itu ada kata illa lagi. Dan setelah kata ahsan itu kan ada waqaf sodlam ya. Sodlam udah? Ya, Jadi sampai illa lagi saja. ya al-waslu aula berarti dia keutamaan dia lanjut walaupun dia boleh berhenti. Nah, tapi utama karena apa? Setelahnya juga ada kata illa. Iya. Illa billati hiya ahsanu Pendek. illa Iya ahsanu illa. hiya ahsanu illa illalladzina zalamu Illalladzina zalamu. illalladzina Bukan zalamu illal. Langsung ya, biasa aja. Illalladzina zalamu. illalladzina zalamu minhum wa qulu Minhum. Coba. Minhum. minhum Nah, jangan hum, minhum. Biasa aja. minhum Hmm, itu saja. ya. Illa Illalladzina zalamu minhum. illalladzina zalamu minhum wa qulu Panjangin lagi amanna lunya. Lunya panjang. ya ya minhum wa qulu Minhum wa qulu. Minhum wa qulu. Jangan minhum wa minhum gitu enggak? minhum wa Masih qulu humnya itu dihilangin. Jangan minhum. Coba minhum biasa aja. minhum wa Umi kerasa nggak beda nih? Gitu kan. Ada nabernya. Jangan ada nabernya. Minhum itu aja. minhum Minhum wa qulu. minhum wa qulu amanna billati unzila Billadzi. Bukan ilaina billati. Zal itu. Billadzi unzila ilaina. minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina Amanna. amanna Jangan di man. billadzi Mannya itu dia lagi. Hilang. Man, biasa aja. Jangan udah aman. Amanna. Amanna billadzi. unzila ilaina wa unzila Nanya ilaikum panjang, ulang. Unzila ilaina wa unzila ilaikum. unzila ilaina wa Ilaina, unzila jangan ilaina. Ilaina. Turunin dulu. ya unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun Wa ilahukum.
Wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Jangan muslimun itu. Umi masih naber-nabernya itu tuh yang dikurangin ya. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu Wanah, jangan kayak marah. Wanah gitu enggak. Jangan kayak marah, coba sebutin lagi. Wanahnu wa nahnu lahu muslimun. 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 Kalau di naber-naber semua tuh kayak kalau orang ngomong tuh kayak orang marah gitu ya. Muslimun. Ya, di apa? Naturalin lagi ya. Jadi kalau dia memang yang tidak dinaber, jangan dinaber. Saya tahu maksudnya Umi. Untuk menegaskan ini tasdid, ini sukun gitu kan. Tapi juga nggak berlebihan nggak naber. Ah, iya. Muslimun, muslimun gitu aja. Lembut saja ya. Muslimun. Iya, dia hurufnya tipis juga kan, nggak dihentak-hentak gitu, nggak dinaber. Cara baca umumnya mus itu kan naber. Kenapa? Munya itu domahnya juga kan nggak sempurna, tapi kalau muslimun kan sempurna. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Nah, kan kedengarannya juga kan enak kan, nggak dinaber-naber, nggak meninggikan nada. Kalau meninggikan naber itu ya. Kalau yang boleh naber kan ya tasdid. Kenapa dia memang harus dinaberkan ya? Itu kan memang karena hukumnya naber untuk menjelaskan memang dia bertasdid. Jadi kalau yang harus dijelaskan yang memang dia bertasdid itu hanya waw tasdid dengan ya tasdid. Kenapa? Karena kalau nggak dinaber itu rancu antara ya itu bertasdid atau enggak. Tapi kalau untuk yang lain gitu, kayak Umi misalnya baca nggak perlu di muslimun dengan muslimun saja itu kan sudah terdengar memang sinnya sukun gitu ya. Iya ya Tidak Ustazah. perlu nggak perlu diyakinkan benar-benar nih sukun nih gitu kan enggak. Oh iya. Iya. Syukran. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Ya, ilaikal kitab. Coba kalau saya baca ya Umi dengar. Ilaikal kitab. Umi kedengeran nggak kalau lamnya itu sukun? Dengan Ya, tanpa kedengeran. saya menaberkan. Sukun kan? Jelas kan sukun kan? Ya. Ketahuan ya, lamnya sukun ya. Jadi nggak perlu ilaikal kal. Ya, itu kan untuk menjelaskan sukunnya itu dengan tanpa dinaber juga sukun. Tapi coba kalau misalnya ya tasdid. Iya. Umi udah jelas belum kalau iya-nya itu tasdid? Iya, udah kalau iya, Enggak. udah. Kalau saya bacanya biasa, iya. Iya. Nah, Ulang belum lagi jelas saja kan ya. iya-nya itu bertasdid atau enggak. Coba kalau iya-nya enggak bertasdid, Umi juga pasti bacanya iya gitu kan? Sama kan? Nah, kalau misalnya enggak dinaber, terus padahal ya-nya tasdid, cuma baca lagi iya, kan sama. Nah, bedanya dengan ya tasdid dengan yang enggak gimana? Kalau yang enggak iya dengan iya. Nah, itu perlu dinaber. Kenapa? Karena rancu nantinya kalau Umi enggak naberkan, itu ya kira-kira tasdid apa enggak gitu kan? Masih ada pertanyaan. Ya? Iya. Ulang lagi ya saja ya. Ya. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Ilaikal kitab. Ilaikal kitab. Nah, kedengarannya enak yang mana? Yang lembut Ustazah. Nah, itu. Jadi nggak perlu ditekan-tekan juga memang dia udah jelas. Terus kalau kita kayak ngomong, kayak bicara ngomong, itu lebih sopan nggak kedengerannya? Ya, kalau ibaratnya itu soalnya Ustazah. Iya, betul. Iya. Walladzina fa bukan wa, fa. Walladzina atainahumul kitaba yu'minu. Atainahumul kitab. Berhenti sini nggak apa-apa ya Ustazah ya?
Oh, ya itu tadi benar berarti di yu'minuna bih ya itu, tapi pas di humul itu jangan humul, humul, humul Oh, gitu iya. aja. Iya. Falladzina Walladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih. amanu nabi. Coba ulang aja, nabi pendek. Ulang, falladzina. Falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih. Enggak, yu'minuna bih. Yu'minuna bih. Iya, pendek ya. Ya. Wa minha Wa minha, jangan wa minha. wa minha ulai mayyu'minu bih May yu'minu bih. mayyu'minu bih wa ma yajhadu wa ma Ma yajhadu bi ayatina. wa ma yajhadu Wa ma yajhadu bi wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. ya jahadunya itu kan qalqalah jim ya, di tengah sughra kecil aja. Jadi jangan yajhadu bi yajhadu itu satu kata. Jadi jangan dipisah yajhadu gitu enggak. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Ya, satu ayat lagi. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala Min kitabi wala min kitabin wala takhutuhu biyaminik biyaminik. biyaminika idzal lartabal mubdilun. Zal arbal. Ya, diulangi ya. Biyaminika idzal lartabal mubtilun. Biyaminika idzal lartabal mubdilun. Idzal lartabal Idzal lartabal bukan lar idzal idzal lartabal mubdilun. bal mubtilun. Bal mubdilun. Idzal lartabal mubtilun. Idzal lartabal mubdilun. To ya, bukan di tilun. Idzal lartabal mubtilun. Idzal artabal mubdilun. Idzallar, bukan ar. Idzallar, tasdid lam. Idzallar tabal mubtilun. Idzal Lar, artabal idzallar. Tasdid lam. Idzallar. artabal mubdilun. Mubtilun. Mubdilun. Ya, sampai situ ya. Kurangin ya nabar-nabarnya ya. Ya, syukur saja ya Allah. Afan ya. Ya. Lanjut. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi Dwi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal huwal Bal ayatum huwa, bukan bal huwal. huwa Bal huwa ayatum. Bal huwa ayatum. bal huwa bal Jangan huwa panjang. Huwanya pendek. Bal huwa. bal huwa Bal ayatum huwa. Ulangi. Bal huwa bal ayatum. bal huwa Huwa. Huwa saja. Huwa. Nah, bal huwa. bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul Ulang. Kalau nggak kuat berhenti. Ayatum bayyina. Nah, itu yang dinabar ya tasdidnya. Selain dari situnya jangan. Bal huwa ayatum bayyinatun fi sudur. Berhenti situ. bal huwa ayatum Huwa aja bukan huwal. Huwa. Bal huwa huwa. bal huwa ayatum bayyinatu fi Bayyinatun. bayyinatun fi sudur Nah, ulang dari fi suduri. fi suduri lazina Ril tasdid lam. Fi fi suduril suduril ladina. fi suduril lazina utul Pendek il nanya. fi suduril lazina utul Utul ilm. Utul utul ilm. ilm utul ilm wama yajadu bi Yajhadu bi'a wa oh, ma yajhadu bi ayatina. wama yajadu bi Jangan ayatina yajhad. Yajhadu bi pendek itu. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. wama yajadu wama Yajhad. yajadu bi ayat Yajhadu. Ulangi bukan wama yajadu. Yaj. yajhadu Ah, wama yajhad. yajhadu bi ayatina bi ayatina Bi aya, A-nya panjang. bi ayatina Ulang. A-nya panjang. oh ya bi ayatina illa zalimun Illa zalimun. Tasdid ke dha. Illa zalimun. illa Tasdid Umi. Langsung illa ditasdidkan ke dha. illa zalimun Dua harokat aja. Dha-nya. Illa zalimun. illa zalimun wa qalu laula unzila alaihil ayat Kalau nggak kuat berhenti Umi. alaihi gitu ya Ustazah. Mm-mm. Wa qalu laula unzila alaihi أنزل عليه وقالوا لولا أنزل عليه wa qalu laula unzila alaihi ayatum mir rabbih ulang alaihi ayatum min rabbih alaihi ayatum mir rabbih Qul innama qul innama
innamal layatu indallahi wa innama ana Berhenti aja, Umi. nazir. Enggak nyolong napas. Sesuaikan dengan napasnya. Berhenti aja di yang indallah. Memang kalau enggak kuat napasnya, berhenti aja. Baik, Qul baik. innamal ayatu indallah. Berhenti aja. Jangan Kul dipaksakan. in kul innamal kul innamal layatul Iya, indallah bukan lah. Itu kan lam alif. Nah, lamnya sukun. Nah, yang berharga la fathahnya apa? Alifnya Hamzah. Innamal ayat. oh kul innama ayatu Sukunkan ke lam. in Innamal. kul innama la Mal. Mal. eh la ya Ustazah la Enggak. Lamnya sukun. Itu kan lamnya sukun. gitu Nah, ya. alifnya fathah. Qul innamal ayat. Mal a. Kul kul innama Mal. ayat Mal, Umi. Mal. Sukunkan ke lam. kul Mal. innama kul Mal. innama mal Masih ayat enggak, Umi. Mim fathahnya itu langsung sukunkan ke lam. Mal. Coba bilang mal mal. Nah, mal hmm. kul innamal ayatu indallah Ya. indallahi wa innama ana nazirum mubin Wa innama ana nadhirum mubin. wa innama ana nazirum mubin Coba. Ana nadhirum mubin. Coba kalau saya baca gini. Ya, tadi kan Umi bacanya rum, yaitu untuk menjelaskan kalau mimnya tasdid kan. Tapi kalau saya bacanya enggak kayak Umi rum, enggak usah kayak gitu, cuma oh digonahkan aja. Ana nah, nadhirum mubin. Jelas nggak kalau mimnya tasdid dengan jelas bacanya jelas tanpa dinabar? Jelas. Ada apa? jelas Ada gunnahnya, ya kan? Mm-mm. Ada gunnahnya, bukan dinaberkan. Nah, dengan cukup Ana dengan gunnah saja tanpa naber itu sudah menjelaskan mimnya tasdid. Jadi nggak perlu dinaberkan. Memang bukan naber. Jadi nggak rum, gitu aja. Dengan digunakan aja. ana na ana nazirum Nadhirum, mubin nya panjang. ana nazirum Rum, mubin langsung disukunkan, jangan di ana rum. nazirum oh. Ana nazirum mubin Ya. Jadi tetap langsung disukunkan, langsung ditasdid itu langsung dilebur ya, langsung dimasukkan ke huruf mimnya, tetapi tanpa naber, maksudnya gitu ya. Jadi bukan rum, ah, tapi bukan ana dirubah jadi rum, nazirum manjangin rum enggak, tetap disukunkan tetap, tapi yang dihilangkan apa? Nabernya, cukup dia kenakan. Jadi rum, nazirum. mubin ana nazirum mubin Hmm. awalam yakfi awalam yakfihim anna 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 tasdid namanya. anna Tahan, anjalna anna tahan dulu gunnahnya. anna anzalna alaikal kitab alaikal kitab Alaikal kitab. anna anzalna alaikal kitab alai
alaikal kitaba Pendek banget. yutla alaihim Alaikal kitaba yutla alaihim. alaikal kitaba Yutla. yutla alaihim inna fi Pendek nanya. inna Inna fi inna fi zalika la rahmatan wa zikra liqaumin yu'minun. Liqaumi yu'minun. Tasdid Li- ya gunnah. Liqaumi yu'minun. Kul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu Ya'lamu ma. ma fis sama Ya'lamu ma. Mu pendek, ma panjang. ya'lamu ma Hmm. ya'lamu ma fis Hmm. samawati Ya'lamu ma. ya'lamu Munya ma pendek. munya kepanjangan ya Ustazah ya. Iya, jangan Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Fis samawati wal ard. Fis samawati wal ard. Wallazina amanu bil bahili wa kafaru billahi wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Ulaika humul khasirun. Ulaika humul khasirun. Iya, sama itu ya. Jadi tidak masalah kalau misalnya nafasnya pendek, yang penting kita tahu kapan kita wakaf, kapan kita ibtida ya. Ya Ustazah. Makasih Ustazah bimbingannya. Assalamualaikum Ustazah. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yasta'jilunaka bil azab. Walaula ajalum musammal laja'ahumul azab. Sempurnakan aku nanya lagi. Situ di ajalum musammal. Nah, kan sama itu mim tasdid semua. Walaula ajalum musammal laja'ahumul azab. Walaya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yasta'jilunaka bil azab. Yasta'jilunaka bil azab. Yasta'jilunaka bil azab. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Yauma yaghsyahumul Yawma yaghshahumul azab. syahumul dan syahumul
يوم يغشاهم العذاب يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم yang dirubah ini, yang tadinya min fawqihim min fawqihim wa min tahti arjulihim من فوقهم ومن تحت أرجلهم fawqihim من فوق أو من فوقهم ومن تحت من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ma kuntum ta'malun, jangan kuntum ta'malun, enggak, kuntum, selesaikan dulu. ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون Ya, يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي ya يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس kullu nafsin كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون thumma ilaina turja'un. ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات lanubawwi'annahum tasdid waw nabar وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من الجنة غرفا تجري من تحتها tajri, artinya panjang, من الجنة غرفا تجري من تحتها min tahtihal anhar, من تحتها الأنهار min tah ikhfa, من تحتها الأنهار خالدين فيها jangan anharu, anharu itu satu kata ya, kalau mau berhenti, kalau mau lanjut itu, jangan tanggung. Min tahtihal anharu khalidina fiha, kalau mau lanjut. من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين
Ya, sampai situ ya. Jazakallah khairan Ustazah. Jazakillah khair. Lanjut, sudah? Lagi? Ya, Umi Anu. Saya saja ya. Ya, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum. Ayat berapa tadi? Bukannya 57? 58? 59 ya? Oh, 59. Afwan saja. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. وعلى ربهم يتوكلون Wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Dari mana Ustazah? boleh rizqaha Allahu Rizqahallahu yarzuquha wa iyyakum wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulunna Allahu fa anna yufakun. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Seperti itu saja. Ya. Wala in sa'altahum man man nazzala minas sama'. Iya. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda bim ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillah. Ya, diputus di situ. La yaqulunna Allahu qulil hamdulillah. Di situ ya. La yaqulunna Allahu qulil hamdulillah. Bal aktsaruhum la yaqilun. Ya, sampai situ. Lanjut apa gimana Ustazah? Ya, sampai situ selesai, cukup. Oh, sampai situ ya. Jazakillah khair Ustazah bimbingannya. Jazakillah khair. Ini yang keluar masuk yang Ida gini siapa?
Umi siapa? Umi Sarah ya? Ada yang idagi. Umi Ida. Umi Ida. Keluar masuk sinyalnya kayaknya nggak bagus. Tinggal itu aja kan, yang lain udah. Utisara belum ya? Tadi kedengaran kayak Umi Citra. Tadi yang intinya yang adminnya apa tadi? Adminnya nyimak apa baca itu? Barusan adminnya siapa kok? Saya dengar kayak Umi Citra. Ya. Naam Ustazah. Hmm? Umi Nur Lela kayaknya Ustazah. Umi Nah. Lela belum baca? Udah kan? Sudah Udah, nomor 2 itu tadi mah. anak Sarah yang Iya. belum, Kakak Sarah. Ya, Utisara itu yang barusan keluar masuk itu yang idagi itu loh namanya. Itu siapa? Sakit katanya. Tapi Oh, nggak tahu nyimak. dia. Nyimak aja. Ustazah. Oh Nah, ya. Utisara mau baca? Iya, ayat berapa Ustazah? Sekarang 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu Atas ya, berhenti di situ. Lahiyal hayawan. Berhenti. wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu Lau ya'lamun. kanu ya'lamun. Lau kanu ya'lamun. Fa'idha rokibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Idahum yusyrikun. Idahum yushrikun. Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasaufa Coba ya'lamun. dilihat di kata atainahum. Itu ada wakaf. Wakaf apa? Tadi kan Uhti berhenti di situ kan? Atainahum berhenti terus langsung waliyatamatta'u gitu kan. Nah, itu setelah kata atainahum itu ada wakaf apa? Waqaf lam. Itu boleh berhenti apa enggak? Enggak. Ya, enggak. Jadi sambung. Berhentinya di waliyatamatta'u. Ulangi, liyakfuru. Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u Ya, insyaallah. fasaufa ya'lamun. Fasaufa ya'lamun. Fasaufa ya'lamun. Awalam yarau anna ja'alna harama aminau wa Haroman. Mimnya fathatan min. yutakhotoh. Ulangi. Haroman. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminau wa
النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ min haulihim. Ulang, yutakhaffafu. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ Lanjut, afabilbatili yu'minuna wanya bini'matillahi hilang tadi. Ada wa bi ni'matillah, ada wanya hilang. Ulangin, afabilbatili yu'minuna wa bini'matillahi yakfurun wa bi ni'matillahi yakfurun. Wa bi ni'mati. wa bini'matillahi yakfurun. Ya, sampai situ ya. Waman Cukup azlamu. Oke, sudah sampai situ ya. Bagi dua dan saya. Ya. Berarti cukup sampai situ. Yakfurun, sudah sampai situ aja. Ya, ya Ustazah. Jazakillahu khairan Ustazah. Jazakillah khair. Cuman tinggal ini ya. Lebih diperhatikan kapan berhenti, kapan ibtida itu ya. Nah, jadi kalau berhenti, gimana cara berhenti ya? Nah, terus ayunan-ayunannya sudah sedikit berkurang sih sebenarnya ya, nabarnya. Tapi ini lagi dimaksimalkan lagi ya, yang tidak dinabar. Nah, jangan dinabarkan yang memang tidak hukum nabar. Kemudian yang harusnya tidak diayun, jangan diayun yang pendek ya. Akan pendek insyaallah. Kelas ya? Ustazah. Sudah semua yang lain? Sudah, Ustazah. Teruskan baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلب في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم.
Alhamdulillah. Nah, tadarus kita selesai. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala terbaik ya dari Allah Subhanahu wa taala. Masukannya tadi sedikit ya, rata-rata untuk di grup ini ya agak dikurangin sedikit demi sedikit untuk di naber-nabernya ya. Itu rata-rata ya untuk semua ya. Insyaallah semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Selalu memberikan pengampunannya kepada kita ketika ada kesalahan dalam membaca, karena insya Allah kita sedang dalam proses belajar. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, keistiqomahan, kesabaran, serta kekuatan di dalam proses belajar kita, hingga kita bisa benar-benar diberikan kefahaman dan dimudahkan lisan kita untuk mengucapkan huruf Al-Quran, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Atubu ilaik. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saja. Jazakumullah khairan kasiran saja atas bimbingannya. Assalamualaikum.